मज़हर साहब, इस टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम है, अपोजिशन के साथ अच्छे तरीके से बना कर चलना है। मेरा एक सादा सा सवाल है कि हुकूमत ने बात तो ये कर दी है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। मरीम नवाज साहिबा ने एज सीएम बोला कि चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन के एमपीएज हों, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी मीसाके मुफाहमत की बात कर दी। तीसरी तरफ अपोजिशन इस टाइम पर शदीद गुस्से में है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और ये हुकूमत जो बैठी है ये तो हुकूमत होनी नहीं चाहिए थी। ऐसी सूरत हाल में बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कैसे डिफ्यूज करेगी इस मामले को? जी, यही बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का और यही शहबाज शरीफ साहब का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर वो संभाली थी उस वक्त कम अज कम और कुछ नहीं तो जो भी उनके रूलिंग कोलिशन पार्टनर से देवर ऑल ऑन बोर्ड। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये कि पीपल्स पार्टी ने अपनी बारगेन की है, एमक्यूएम अपनी बारगेन करने की वो कोशिश कर रही है, जेयूआई जो है वो नाराज है। तो एक तरफ एक वीकर कोलिशन है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। ये शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपोजिशन को हर दूसरे दिन अब जिस तरह अब रमजान आएगा, रमजान में महंगाई कंट्रोल नहीं होगी इनसे, वो जितनी भी ऑन पेपर जो भी बातें हों, लेकिन ग्राउंड पे यही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा होगा। आईएमएफ की टफ कंडीशंस आएंगी तो बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा होगा। इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब होती जाएंगी, अगर खराब होती चले जाएंगी तो बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन को फायदा होगा। तो उनका असल चैलेंज ये है कि एक तो इमीडिएट चैलेंज है, तो पहले जो 6 महीने हैं वो डिटरमिन करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी रह सकती है या नहीं रह सकती। वो डिटरमिन करेगा कि ये अगर अच्छी गवर्नेंस की कुछ मिसालें कायम करेंगे, हर सूरत में चाहे ऑपोजिशन जितनी भी एग्रेसिव हो, अगर ये गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई तो उसका सिर्फ नुकसान गवर्नमेंट को होगा। ऑपोजिशन को कभी भी लड़ाई का कोई नुकसान नहीं होता, राइट। ऑपोजिशन को हमेशा लड़ाई का फायदा होता है। गवर्नमेंट सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, लेकिन अगर आपने भी आस्तीनें चढ़ा ली तो आस्तीनें चढ़ाने के बाद लड़ाई होगी, लड़ाई का फायदा जो फायदा है वो तो सिर्फ ऑपोजिशन को होता है, उसका फायदा हुकूमत को किसी भी सूरत में नहीं होता, किसी भी दौर में उठा ले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी और बाकियों के लिए, क्योंकि जो इलेक्शन का नतीजा है, इलेक्शन का जो नतीजा आया है उसने हर सर्कल को अपसेट कर दिया है। वो सारे सर्कल्स जिन्होंने इमरान खान को भी बाहर कर दिया, जिन्होंने पीटीआई इलेक्शन से ले लिया, लेकिन रिजल्ट उनके हक में आ गया। राइट। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पार्टी है जो एक बड़ी अपोजिशन के साथ आई है, वो क्लेम करते हैं कि उनकी जीत हुई थी, वो जाहिर है उनका राइट है वो क्लेम करना। तो गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट के और मुस्लिम लीग नून के खासतौर पे एमएनएज और सेनेटर्स ये भी अगर आस्तीनें चढ़ाएंगे तो वो तो इसके लिए तैयार है। मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आस्तीनें चढ़ाई हुई नजर आई हैं राना साहब। आज आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हो रही थी तो अपोजिशन तो करती ही है ऐसे। जिस टाइम पर बानी तहरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी अपोजिशन ने सिलेक्टेड के नारे भी लगाए थे, बहुत सारे नारे लगाए थे। बट इस बार अभी अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे पीएम के, उमर अयूब साहब, उनकी तकरीर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ये रिवायत है, लेकिन अगर यही कंटिन्यूड रहता है तो सिचुएशन वुड बी एंटायरली डिफरेंट। इस टाइम पर अपोजिशन लीडर कौन आता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उमर अयूब साहब टाइप कोई शख्सियत आई जो कि धीमे मिजाज के, तो बात अलग होगी, लेकिन अगर मरवत साहब टाइप कोई सिचुएशन आ गई तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। और काउंटर में ख्वाजा आसिफ साहब को पार्लिमानी रहनुमा बनाना, क्या पीएमएलएन ये बता रही है कि हम भी तैयार हैं आपके अटैक्स के लिए, हमने भी अपने उस स्टॉलवर्ट को आगे किया है जो कि जवाब देना जानता है, क्या ये बता रही है हुकूमत? देखिए, अगर वो करते हैं वो खैर हुकूमत की जवाब स्ट्रेटजी होती है। मज़हर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं राना साहब से जवाब ले लूँ बस। जी राना साहब। दोनों को ही जवाब देना पड़ता है, दोनों को तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। और इमरान खान साहब की पार्टी में जो बंदा जरा सा ढीला होगा वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। वो उमर अयूब हों, वो शेर अफजल मरवत हों, वो असद कैसर हों। आपको पता है ना कि वो क्यों पीटीवी का बार बार कह रहे थे कि उनका ख्याल ये था कि तकरीर मेरी फिर खान साहब सुन लें कि मैं क्या क्या बात करता हूँ।
اور وجہ وہی ہے کہ جی لیڈر چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی ہر بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رانا آفتاب صاحب زیادہ دیر وہاں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے کہ وہ مین سٹریم پہ رہ سکیں گے، کہ ان کا جسچر سے خان صاحب مطلب بالکل مایوس ہوں گے کہ نہیں وہاں تو چاہیے جو بس لڑائی جھگڑا ہو۔ یہی خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی تھا کہ وہاں پہ مراد سعید، فیصل واوڈا سب سے پہلے بات کر لیتے تھے اور کیبنٹ کا موڈ پتہ چل جاتا تھا کہ خان صاحب آج کیا چاہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب اپوزیشن میں بھی اس طرح کا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گپ شپ مفاہمت ان کا فارمولہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے کام کیا ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیے، انہوں نے جو بیانیہ بیچا وہ لوگوں نے قبول کیا، لہذا وہ ایگریسو بننے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن حکومت بھی ایگریسو ہو گئی نا رانا صاحب، لوگ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، انہیں رہنے نہیں دیں گے۔ اب گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف نے پہلے جب وزیر اعظم بنے بہت سکون سے بات کی، ایک ایسا خطاب جو اس ملک کا خاصا نہیں رہا تھا خان صاحب کی تقریروں کے ساتھ وزیر اعظم کے بعد، کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے موڈ میں نظر آئیں۔ آج انہوں نے بھرپور تقریر کی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ دونوں طرح سے نظر آئے گی۔ گورنمنٹ بالکل مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ سنے گی بات، موقع بھی دے گی، کیونکہ کتھارسس جو ہے جب ایوانوں میں ہوگا تو وہ روڈ پہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، جب یہاں نہیں ہوگا تو وہ روڈ پہ جائے گا، جو کسی طرح بھی اس پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے راستہ مفاہمت کا اس لیے نہیں نکالنا کہ یہ حکومت 5 سال پوری کر جائے اور یہ اپوزیشن وہاں بیٹھی دے، نہیں، نکالنا یہ ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ لانی ہے، کیونکہ شہباز شریف نے بڑی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے۔ مہنگائی اس طرح نہیں ختم ہو سکتی کہ چھو منتر کر دیں گے اور ختم ہو جائے گی، یہاں جواب اس بات کا دینا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دنیا سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، یہاں پہ لوگوں کو کارخانے لگا کے دینے ہیں۔ محمد بن سلمان نے تو عمران خان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی تھی، یہ الگ بات کہ وہی ان سے بھاگتے چلے گئے اور ان کی کوئی لائن نہیں تھی۔ یہاں پہ اب فیسیلیٹیشن کونسل کو کچھ اچھا کہیں گے کچھ برا کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم obviously اکانومی کی سائڈ پہ چلے گئے رانا صاحب۔ اب آنے والے دنوں میں یہی بات شہباز شریف کے لیے ہوگی ڈو اور ڈائی والی سچویشن، مفاہمت کی یاداشتوں کو معاہدوں میں بدلیں، اس کے بدلے میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، یہاں لوگوں کو روزگار ملے۔ مہنگائی کے اوپر اگر مریم نواز کر رہی ہیں تو جواباً مراد علی شاہ اور گنڈا پور کو بھی کرنا پڑے گا، تبھی کام بنے گا، اسی سے ادروائز کچھ نہیں آگے باقی تقریریں تو یہاں پہ اس ملک سے 76-77 سال سے چلی